রেগা পাইনা BJP yaka giti pramota penina khabai khobailam sogo BJP yaka giti pramota penina khabai khobailam sogo BJP yaka giti pramota penina khabai khobailam sogo তিনি পূর্ব সামনো পঞ্চায়েত নি কার্যকুমার রোয়াজাপাড়া কাইসাচিনি তিনি গরুয়া সভা ও গরুয়া সভাগো তিনি ফাই মানজাক ফাইজা চিনি আইলিসি চেয়ারম্যান দেহেন্দ্র ত্রিপুরা অঞ্চল প্রেসিডেন্ট যিনি বিহারী বৈষ্ণব ত্রিপুরা এবং অঞ্চল সেক্রেটারি মুকেশ চাকমা মুরা সিং চাকমা হলেন্দ্র ত্রিপুরা ব্লক কমিটি বিভিন্ন আনি নেতৃত্বরাও যিনি ব্লক কমিটি সেক্রেটারি হলেন্দ্র এরপরে চান্দু চাকমা রূপেন চাকমা এবং পঞ্চায়েত যারা নেতৃত্বরাও অঞ্চল থালসরা অঞ্চলনি প্রেসিডেন্ট নকল জয় ত্রিপুরা যত जों তিনি আরো মানজাকজাক তিনি বিভিন্ন দল ইয়াকাগৈ যিনি ত্রিপুরা মুথা পার্টিও তিনি 4 ফ্যামিলি 14 ভোটার যিনি আরো জয়েন লেখা আগামী দিনে जों এই এলাকানি বড়রাও যত রাজ্য সরকার এবং বিভিন্ন এলাকা দুর্নীতি হইতো ও দুর্নীতি প্রতিবাদনি বাগৈ ত্রিপুরা মুথা আশ্রয় লেখা এবং অবনত जों আগামী দিনে এলাকানি বিভিন্ন সমস্যা সমাধান পাবলিকনি বাগৈ जों সামুতাंनाय ব্লক লেভেল এবং ডিস্ট্রিক্ট লেভেল जों अबकाव सालायनाय বিভিন্ন উদ্যতন কর্তৃপক্ষ এবং অফিসার রাवबाय फायनायाव जों आबार जिनि ত্রিপুরা मुथानि याग्न बुबाग्रानि याग्न जों कराख्लायनाय बुबाग्रानि नेतृत्वे जों सामुतांनाय ত্রিপুরা मुथा पार्टीनो जों आरो फायनाय विलेज कमिटि निर्वाचन प्रत्येकटे पन्चायत ত্রিপুরা मुथा पन्चायत खालायनायनि बागै जोंनि मिशन एवं टार्गेट खालाय जों सामुतांनि दं हामबाय जतन ত্রিপুরা मुथा फायमाने खालाय देखा बनिबो कांतां माने आरो खालाय रेगा रांबो हागै कतजन माङो कतजन माइया आलार दुखा दुखि हालाय बनिबो हालाय निजिनबो किसुता निनि कांतां माने साया काजे तांमाने साया जतो नेत्रा नीति बांनाय खालाय इंगो खालाय आय जोहाबो बीजेपी ने याकागै देफा त्रिपुरा मुथा हाना हि दाबो आरो इंजा फाय तुमखाप्ले निनि बमन खालाय हरदम हन त्रिपुरा जे बीजेपी तंग माने तानि बागो बीजेपी याकर त्रिपुरा मुथा खाय जों बीजेपी तंगाखाय दु रेगा माया तेगा माया हे सेमा एक बছর रेगा माया ओंलाय ताखैबो रेगा ngomlai abon baik rang maya नगरं मानदों नगलै मानजा रां दगले मारो rang 2000 barjak ini 4000 tiklai thongjak oro parani 2000 engkala sekretarna 2000 4000 rang mar पंचायतनि बिसिङाव पर्वसन पंचायत